दुनिया की यूनिक मस्जिदें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट्स में माशाअल्लाह जरूर लिखें। चेचेन्या के हुस्न ओ जमाल से भरे शहर शाली में वाक़ एक अजीम ओ शान मस्जिद, मस्जिद नबवी चेचेन्या, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का एक जिंदा शाहकार है। इस मस्जिद का नाम ही सब कुछ कह देता है। प्रॉफेट मोहम्मद मस्जिद, जिसे 2019 में रस्मी तौर पर खोला गया। ये मस्जिद 30,000 से ज्यादा नमाजियों के लिए जगह रखती है, और अगर इसके बाहर के सहन को शामिल किया जाए तो ये तादाद 70,000 तक पहुंच जाती है। ये मस्जिद उस दौर की याद ताज़ा करती है जब इस्लामिक फ़न तामीर अपनी बुलंदी पर था। इस मस्जिद के 4 बुलंदोबाला मीनार, हर एक 63 मीटर ऊंचा, रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक का पैगाम देते हैं। इसके गुंबद, जो सुनहरी रोशनी से चमकते हैं, शाम होते ही इस इमारत को चांदनी रात जैसा रोशन कर देते हैं। तुर्की से मंगवाया गया सफ़ेद मार्बल, जिसमें नक्काशी और कर्विंग ऐसे हैं जैसे हर पत्थर कलमा इश्क में डूबा हो। अंदर से मस्जिद का मंजर दिल को सुकून देने वाला है। नक्श व निगार, चैंडेलियर्स, इस्लामिक कैलीग्राफी और कुरानी आयात का नूर हर कोने में बिखर रहा है। मस्जिद में अलग से कुरान लर्निंग सेंटर, मॉडर्न इस्लामिक लाइब्रेरी और इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस के लिए हॉल्स भी बनाए गए हैं। औरतों के लिए अलग और पुरसुकून प्रेयर एरिया भी तय किया गया है। इस मस्जिद को चेचेनिया के सदर रमजान कादिरोव ने अपने वालिद अहमद कादिरोव की याद में बनवाया, लेकिन नाम उस शख्सियत के नाम पर रखा गया जिनके लिए दुनिया बनी, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये मस्जिद चेचेनिया के मुसलमानों की दीन से मोहब्बत, रसूल से वफादारी और इस्लाम की रूहानी तहजीब का आलमगीर पैगाम है। जब आप इस मस्जिद को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे इंसानी हाथों ने जमीन पर जन्नत का नक्शा उतार दिया हो। हर नक्श, हर खंडर, हर रोशनी आपके दिल को अल्लाह और रसूल की याद से भर देती है। ये मस्जिद सिर्फ चेचेनिया की शिनाख्त नहीं, बल्कि पूरे रशिया में इस्लाम की रूह का जश्न है। आज जब दुनिया में मसाजिद सिर्फ इबादत गाह नहीं, बल्कि पहचान और इज्जत का मरकज बन रही है, तो प्रॉफिट मोहम्मद मॉस्क शाली एक मिसाल है कि मोहब्बत नबवी से जो चीज़ जुड़ी होती है वो हमेशा बेमिसाल होती है। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में वाकई है। और ये मस्जिद न सिर्फ इस्लामी फन ए तामीर का अजीम शाहकार है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। ये अजीम मस्जिद बानिए इमारात शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के हुक्म पर तामीर की गई, जिन्हें इसी मस्जिद के अहाते में दफन किया गया है। मस्जिद की तामीर का आगाज 1996 में हुआ और ये दिसंबर 2007 में मुकम्मल हुई, जिस पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2 अरब दिरहम, तकरीबन 545 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हुए। मस्जिद का मकाम खलीफा पुल, शेख राशिद बिन सईद स्ट्रीट के करीब है और ये शहर के मरकजी दाखिली रास्ते पर वाक़ है, जो सियाहों और नमाजियों के लिए आसान रसाई का बाइस बनता है। मस्जिद में इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों जैसे तुर्की, मराकश, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, हिंदुस्तान और इटली से लाए गए मटीरियल्स और कारीगरों ने हिस्सा लिया। इसके 62 खूबसूरत गुंबद, 4 बुलंद मीनार, सफ़ेद संगे मरमर, कीमती पत्थरों से आरास्ता सतून और दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना कालीन इस मस्जिद को फन तामीर का एक नाकाबिले फरामोश शाहकार बनाते हैं। मरकजी नमाज हॉल में दुनिया का सबसे बड़ा कालीन मौजूद है, जिसे 1200 कारीगरों ने 18 महीने में तैयार किया, जबकि मस्जिद में बेक वक़्त 40,000 से ज्यादा नमाजी इबादत कर सकते हैं। मस्जिद में दाखिला मुफ्त है और गैर मुस्लिम सियाहों के लिए भी गाइडेड टूर्स की सहूलत मौजूद है, जो इस्लाम, साकाफत और फ़न तामीर के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम करते हैं। ये अजीम मस्जिद न सिर्फ इबादत का मकाम है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पैगाम है कि इस्लाम हुस्न, अमन और इतिहाद का दीन है। मस्जिद रशीदिया दारुल उलूम देवबंद के अहाते में वाकई एक अजमत और जलाल से भरपूर तारीखी मस्जिद है, जो न सिर्फ फ़न तामीर का शाहकार है, बल्कि रूहानियत, इल्म और तारीख की एक जिंदा अलामत भी है। इस अजीम मस्जिद की बुनियाद 14 अप्रैल 1986 को रखी गई, और इसे दारुल उलूम देवबंद के दूसरे सरपरस्त शेख तरीकत
मुफस्सिर और मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नामे मुबारक से मंसूब किया गया, जो सिलसिला देवबंद के बानी अकाबरीन में शुमार होते हैं। मस्जिद की तामीर में हिंदुस्तानी, मुगलिया और जदीद इस्लामी फ़न तामीर को इस खूबसूरती से यकजा किया गया है कि देखने वाले पर हैबत और रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। इसका मरकजी गुंबद निहायत बुलंद, पुरशौकत और सफ़ेद संगे मरमर से मज़ीन है, जिसके दोनों जानिब दो बुलंद व बाला मीनारें आरा हैं, जो इस मस्जिद को दूर से ही एक खास पहचान अता करती हैं। 5 अजीमुशान दाखिली दरवाजे, कुशादा सहन, संगे मरमर से मज़ीन फर्श और अंदरूनी हिस्से में खत्ताती और नक्शो निगार का ऐसा हसीन इम्तिजाज है जो दिलों को सुकून और आंखों को नूर बख्शता है। मस्जिद में एक वक्त में बैक वक्त तकरीबन 20,000 से ज़्यादा नमाजियों के नमाज अदा करने की गुंजाइश है, जबकि जुमा, ईदैन और खुसूसी मौक़ों पर यह तादाद कई गुना बढ़ जाती है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज़ है, बल्कि दारुल उलूम के हज़ारों तुलबा, असातिजा, ज़ायरीन और उलमा के लिए रुश्द ओ हिदायत, ज़िक्र ओ फ़िक्र और दीन की मेहनत का मरकज़ भी है। मस्जिद रशीदिया दरहकीकत देवबंद की दीनी अज़मत, अकाबिर की रूहानी मीरास और आलम इस्लाम में इल्म व अमल के चराग को रोशन रखने वाली अज़ीमुश्शान यादगार है। आस्ताना ग्रैंड मस्जिद, जो काज़किस्तान के राजधानी आस्ताना में वाक़ है, मध्य एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की अजीम तरीन मस्जिदों में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर 2019 में साबिक सदर नूर सुल्तान नज़रबायोफ की जानिब से शुरू हुई और 12 अगस्त 2022 को आवाम के लिए खोली गई। मस्जिद की तामीर पर हुकूमत का कोई बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसे नजी सरमायाकारों ने मुकम्मल तौर पर फंड किया। ये अजीम उस शान मस्जिद 10 हेक्टर 1 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली हुई है और इसका तामीराती रकबा तकरीबन 70,000 मुरब्बा मीटर है। मस्जिद में 4 बुलंद-ओ-बाला मीनार हैं, जिनकी ऊंचाई 130 मीटर है, जबकि मरकजी गुंबद 83.2 मीटर ऊंचा और 62 मीटर कौथर रखता है, जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। मस्जिद में एक वक्त में 30,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, जिनमें 15,000 मर्द, 3,000 खवातीन, 4,500 गैलरी के अफराद और 7,500 सहन में शामिल हैं। मस्जिद की अंदरूनी आराइश इस्लामी फ़न तामीर और काज़क रिवायती नक्शो निगार पर मबनी है, जिसमें कुरान करीम की आयात, दुआएं और अस्माए हुस्ना शामिल हैं। ख़ास तौर पर 99 अस्माए इलाही पर मुश्तमिल 100 मीटर लंबी और 22.4 मीटर ऊंची मौजक दीवार, जिसे 25 मिलियन रंगीन शीशे के टुकड़ों से तैयार किया गया है। मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना कालीन 15,525 मीटर बिछाया गया है और मरकजी गुंबद के नीचे 27 मीटर चौड़ा और 707 मीटर 27 टन वजनी फानूस नस्ब है, जिसमें 1.3 मिलियन क्रिस्टल के टुकड़े हैं। मस्जिद में दरस व तदरीस के कमरे, शादी हॉल, म्यूजियम, कुरान हॉल, दुकानें, कॉन्फ्रेंस रूम, 440 अफराद की गुंजाइश वाला बैंक्वेट हॉल, 405 गाड़ियों की पार्किंग और दीगर जदीद सहूलतें मौजूद हैं। ये मस्जिद 65 मंगी लेक येल एवेन्यू, आस्ताना में वाक़ है और इसे बस नंबर्स 12, 43, 47 और 51 के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिनमें बस नंबर 43 मस्जिद के बिल्कुल करीब रुकती है। कासाब्लांका, मोरक्को में समुंदर के किनारे वाक़ है मस्जिद हसन सानी न सिर्फ इस मुल्क का एक अजीम मजहबी मरकज़ है, बल्कि दुनिया की चंद सबसे खूबसूरत और अजीम उल शान मसाजिद में भी शुमार होती है। इसकी तामीर का आगाज 1986 में उस वक़्त के हुक्मरान बादशाह हसन सानी के हुक्म से हुआ, जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह का घर समुंदर के ऊपर हो, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया गया है, अल्लाह का अर्श पानी पर है। इस मुनफ़रिद तसव्वुर को अमली शक्ल देने के लिए फ्रांस के मशहूर मेमार मिशेल पिंसो ने इसका नक्शा तैयार किया और इसकी तामीर का काम फ्रांसीसी कंपनी बोइग्स ने सरअंजाम दिया। ये मस्जिद 1993 में मुकम्मल हुई और आज भी दुनिया की चंद सबसे बड़ी मसाजिद में शामिल है, जहां एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। 25,000 मस्जिद के अंदरूनी हॉल में
और 80,000 इसके बाहरी सहन में। इस मस्जिद की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा बेरास्त बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन के ऊपर तामीर किया गया है, जहां से नमाजी समुंदर का दिलकश मंजर देख सकते हैं, जो रूहानी सुकून का बाइस बनता है। इसका मीनार 210 मीटर 789 फुट बुलंद है, जो कई सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार रहा। इस मीनार से एक लेजर बीम निकलती है जो मक्का मुकर्रमा की तरफ इशारा करती है, जो क़िबले की तरफ रहनुमाई की अलामत है। इसके अलावा मस्जिद की छत जदीद खुदकार निज़ाम के तहत खुलती है, जो ज़रूरत पड़ने पर खुल जाती है और नमाजी खुले आसमान तले इबादत कर सकते हैं। मस्जिद के अंदरूनी और बाहरी हिस्से की फनकारी, नक्शो निगार और आराइश देखने वालों को हैरान कर देती है। इसमें मोरक्कन इस्लामी फ़न तामीर की झलक साफ नजर आती है, जैसे कि झल्ली स्टाइल्स, जेलिजे टाइल्स, खूबसूरत कुंदा लकड़ी, चमकते संगे मरमर और हाथ से तैयार किया गया प्लास्टर का बेहतरीन इस्तेमाल। इस मस्जिद को बनाने में लाखों मोरक्कन हुनरमंदों, मिमारों और कारीगरों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हाथों से बारीक काम किया और इसे एक फन पारा बना दिया। मस्जिद हसन सानी एक और खास पहलू से भी मशहूर है। ये उन चंद मसाजिद में से एक है जहां गैर मुस्लिम सियाहों को भी मखसूस औकात में अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, बशर्ते कि वो अदब ओ एहतराम का ख्याल रखें। ये बात इस मस्जिद को मोरक्को का न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती, सियाहती और फ़न तामीर का मरकज़ भी बनाती है। आज भी ये मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह है, बल्कि इस्लामी तहजीब, फ़न और रूहानियत की एक जिंदा अलामत है, जहां दुनिया भर से लोग इसके हुस्न, अजमत और रूहानी कैफियत से मुतासिर होने आते हैं। मरकजी जामिया मस्जिद वाह कैंट, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मशहूर शहर वाह कैंट में वाक़ एक कदीम और शानदार तारीखी मस्जिद है, जो मुगलिया दौर की फ़न तामीर की एक नायाब और ज़िंदा मिसाल मानी जाती है। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर हुकूमत 1556 से 1605 तक में तामीर की गई और बाद अज़ं शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर 1605 से 1627 ने इसकी तज़यीन व आराइश और मुरम्मत का काम करवाया। मस्जिद उस वक्त के वाह गार्डन के साथ तामीर की गई, जो खुद एक मुगलिया तर्ज का बाग है और जिसे मुगल हुक्मरानों ने गर्मियों के मस्कन के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस मस्जिद का तर्ज तामीर लाहौर की अजीम बादशाही मस्जिद से मशाबेह रखता है, जिसमें 3 बड़े गुंबद, 4 बुलंद व बाला मीनारें और खूबसूरत महराबदार दाखिली दरवाजे शामिल हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में हफ्त रंग 7 रंगों की रवायती मुगलिया नक्काशी की गई है, जो ईरानी और कश्मीरी फनकारों का शाहकार है। दीवारों, महराबों और गुंबदों पर फूलों, ज्योमेट्री अशगाल और शीशे के बारीक टुकड़ों से इंतहाई नफीस अंदाज में सजावट की गई है। इसके अलावा मस्जिद में गचकारी, स्टको और लकड़ी पर कुंदाकारी का निहायत आला और नादिर नमूना भी देखने को मिलता है। मस्जिद के अंदर एक वसीय वरीज सहन है, जहां हजारों नमाजी बेक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद वाह कैंट के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने वाक़ है और इलाके के लोगों के लिए न सिर्फ मजहबी मरकज़ है, बल्कि सकाफती और रूहानी विरसे का एक लाजमी हिस्सा भी है। दिलचस्प बात यह है कि ये मस्जिद महकमा औकाफ के ज़रिए इंतज़ाम नहीं, बल्कि मकामी अफराद के जज्बा खिदमत और इश्क तामीर का नतीजा है, जिन्होंने इसकी बहाली और देखभाल में भरपूर किरदार अदा किया। अगर आप पाकिस्तान में तारीखी, रूहानी और फ़न तामीर की नायाब मिसालों का मुशाहदा करना चाहते हैं, तो वाह कैंट की ये मस्जिद ज़रूर देखने के काबिल है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मकाम है, बल्कि बड़े सगीर के अजीम सकाफती और तामीराती माजी की झलक भी पेश करती है। बादशाही मस्जिद लाहौर शहर और पाकिस्तान देश की एक अजीम ओ शान इस्लामी तहजीब का जीता जागता नमूना है, जो मुगल सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दौर हुकूमत में 1671 में बनाई गई और 1673 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद लाहौर के दिल में शाही किला के रूबरू रावी दरिया के करीब वाक़ है और अपने लाल संगे सुरग की दीवारों, सफ़ेद संगे मरमर के शानदार गुंबदों, नक्शो निगार से आरास्ता बुलंद मीनारों और मुगल फ़न तामीर के हुस्न का बरतर नमूना है। बादशाही मस्जिद का सहन इतना वसी और अजीम है
کہ یہ ایک وقت میں لاکھوں نمازیوں کو اپنی بغل میں جگہ دے سکتی ہے. چاند روشن چاندنی راتوں میں یہ مسجد روحانی نور سے چمکتی ہے اور دلوں کو سکون دیتی ہے. اس مسجد کا ہر کونا، ہر رکن، ہر در و دیوار ایک کہانی کہتے ہیں، اللہ کی قدرت، اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کے جذبہ ایمان کی. یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک تاریخی، ثقافتی اور روحانی مرکز ہے، جہاں روزانہ ہزارہ لوگ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ سکون دل، روحانیت اور تاریخی واقعات کو محسوس کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. یہ مسجد اب بھی پاکستان کی پہچان، لاہور کی شان اور اسلام کی روحانی وراثت کا فخریہ نشان ہے، اور اسی وجہ سے یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج ٹینٹیٹو لسٹ میں بھی شامل ہے. ہر عید، جمعہ، رمضان اور خاص دنوں پر یہ مسجد ایک روحانی میلہ بن جاتی ہے، جہاں نہ صرف لاہور سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. بادشاہی مسجد کی فضا میں داخل ہوتے ہی ایک اجنبی سکون اور اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے جو ہر شخص کے دل کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے. خیر المنزل مسجد دلی کی ان چند مسجدوں میں سے ہے جن کی تعمیر کسی رانی یا شاہی عورت نے کروائی تھی. اسے مہامانگا نے 1661 عیسوی 969 ہجری میں بنوایا، جو مغل بادشاہ اکبر کی پالنہار تھیں اور دربار میں بڑی اثردار شخصیت مانی جاتی تھیں. یہ مسجد نہ صرف اس دور کی خواتین کی دینداری کا نمونہ ہے بلکہ یہ اس وقت کے سماج میں ان کی طاقت اور شاہی دربار میں ان کے کردار کو بھی بیان کرتی ہے. اس کی تعمیر مغل فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، جس میں لال بلوہ پتھر، اونچے محرابدار دروازے اور فارسی لکھاوٹ والے شیلالیکھ شامل ہیں. مسجد کے احاطے میں ایک وسیع صحن کھلا میدان ہے جہاں نماز کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور پیچھے ایک ہال ہے جس میں محراب و منبر موجود ہیں. اس مسجد کو ایک مدرسے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اور یہاں اسلامی تعلیمات کا فروغ کیا گیا، جس سے یہ جگہ علمی اور روحانی دونوں حوالے سے کافی اہم مانی جاتی تھی. 1561 میں جب اکبر یہاں نماز پڑھنے آیا تب اس پر ایک تیر سے حملہ کیا گیا تھا جو ناکام رہا. یہ واقعہ تعجب خیز طور پر اس مسجد کو سیاسی طور پر بھی ایک اہم مقام دیتا ہے. اس مسجد کا ذکر انگریز دور کے نقشوں اور وجاہتوں میں بھی ملتا ہے، اور آزادی کے بعد اسے دلی وقف بورڈ کے تحت رکھ دیا گیا ہے. وقف بورڈ اسے ایک ایکٹیو مسجد کے طور پر چلاتا ہے اور اب بھی یہاں جمعے اور عید کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اس کی دیواروں پر جو شیلالیکھ ہیں وہ آج بھی فارسی زبان میں ہیں اور ان پر قرآنی آیات اور تاریخ تعمیر درج ہیں. دلی کے اتہاس میں یہ مسجد ایک ایسی گواہی ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح مذہب، تعلیم، سیاست اور فن ایک ہی جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں. اس کے آس پاس کے علاقے میں آج بھی پرانی دلی کا رنگ باقی ہے، اور پرانا قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ اور انڈیا گیٹ جیسی جگہوں سے اس کی قریبی اسے سیلانیوں کے لیے بھی ایک مقبول جگہ بنا دیتی ہے. فتح پوری مسجد جو دلی کے مشہور چاندنی چوک کے آخر میں لال قلعے کے مقابلے میں واقع ہے، 1650 میں مغل بادشاہ شاہجہاں کی ایک پسندیدہ بیگم فتح پوری محل کے کہنے پر بنوائی گئی تھی. اس وجہ سے اسے فتح پوری مسجد کہا جاتا ہے. یہ مسجد مغل دور کی بڑی عمدہ مثال ہے جس میں لال سینڈ سٹون کا استعمال ہوا ہے، اور اس کا نقاشی سے بھرا ہوا عمارتی سٹائل جامع مسجد سے ملتا جلتا ہے. مسجد کا اندرونی حصہ 3 گنبدوں اور چند بہترین محرابوں پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا واضح اور وسیع آنگن ہزاروں نمازیوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کی سہولت دیتا ہے. اس مسجد کا ایک خاص پہلو اس کا محراب ہے، جہاں سے امام خطبہ دیتا ہے اور اونچی میناریں اس کی شان میں اضافہ کرتی ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز حکومت نے اس مسجد کو ضبط کر کے ایک برٹش بزنس مین رائے لالا چنامل کو دے دیا تھا، کیونکہ دلی کے کئی مسلمان شہر سے نکال دیے گئے تھے. لیکن بعد میں 1887 میں مسلم کمیونٹی نے مسجد کو واپس حاصل کیا جب برٹش نے کچھ شرطوں کے ساتھ یہ جگہ مسلم قوم کے حوالے کی. یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ دلی کے تہذیبی اور سیاسی حوالے سے بھی انتہائی اہم مقام رکھتی ہے. یہاں سے کئی دفعہ سیاسی اور سماجی تحریکوں کا آغاز ہوا، اور آج بھی یہ مسجد رمضان، جمعہ اور عید کے موقعوں پر لاکھوں لوگوں کا مرکز ہوتی ہے.
مسجد کے آس پاس چاندنی چوک کا قدیم بازار ہے، جہاں سہتے ہوئے یہ مسجد ایک زندہ تاریخی گواہی دیتی ہے دلی کی روایتوں اور مغلوں کی شان و شوکت کی۔ اس کا وکیل آرکیٹیکچر، اس کا مقامی اثر اور اس کی مذہبی اہمیت اسے صرف ایک مسجد نہیں بلکہ دلی کے دل کی دھڑکن بناتے ہیں۔ سہارنپور جامع مسجد سہارنپور ایک تاریخی اور فنی اعزاز کا نام ہے جو اتر پردیش کے شہر سہارنپور کے دل میں واقع ہے۔ یہ مسجد 16ویں صدی میں سلطنت اور مغل دور کے درمیان بنائی گئی تھی، جب سہارنپور ایک اہم سیاسی اور تجارتی مرکز بن رہا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز لگ بھگ 1220 سے 1440 کے درمیان ہوا، اور یہ اس وقت کے بزرگان دین اور علماء کی کوششوں کا نتیجہ تھی، جو چاہتے تھے کہ سہارنپور میں ایک ایسی مرکزی عبادت گاہ ہو جو صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ علم اور اصلاح کا مرکز بھی بن سکے۔ مسجد کی بنیاد کس بزرگ یا حکمران نے رکھی، اس پر مختلف روایت ملتی ہے، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے بناؤ میں مغل حکمرانوں کا حصہ تھا، جو اس وقت کے اکثر علاقوں میں اسلامی تعمیراتی شاہکار بنوا رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اس وقت کے مشہور فنکار اور راج مستریوں نے کام کیا تھا، جنہوں نے دلی کی جامع مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرح یہاں بھی فنکاری کا بہترین اظہار کیا۔ مسجد کی عمارت میں لال پتھر اور سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جو اسے دیکھنے میں بڑی وقار اور رونق دیتا ہے۔ اس کے چند اہم فیچرز میں اونچی میناریں، مقبول گنبد اور درسگاہ جیسی جگہیں شامل ہیں۔ تاریخی طور پر اس مسجد کا ایک واقعہ 1957 کے غدر کے دوران بھی ملتا ہے، جب یہ مسجد آزادی کی تحریک میں ایک مرکزی کردار بن کر سامنے آئی۔ انگریز حکومت نے اس مسجد کو مسلمانوں کے اجتماعات کا مرکز سمجھ کر کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا تھا، لیکن بعد میں دوبارہ کھولا گیا۔ آج بھی جامع مسجد سہارنپور میں ہر جمعہ اور عید کے موقعوں پر ہزاروں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ مسجد روشنیوں سے جگمگا اٹھتی ہے اور تراویح، اعتکاف اور درس و تعلیم کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اس مسجد سے متعلق ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ قدیم مدرسہ بھی واقع ہے، جہاں بزرگان دین نے دورہ تاریخ میں درس دین دیا ہے۔ مسجد کا رویہ ہمیشہ سے امن، وحدت اور علم کا پیغام دینا رہا ہے۔ یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ ایک زندہ تاریخی دستاویز ہے جو سہارنپور کے اسلامی اور تہذیبی ورثے کی گواہی دیتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خوبصورت شہر العین میں واقع شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان مسجد، جسے عام طور پر العین گرینڈ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، نہ صرف العین کی بلکہ پورے امارات کی سب سے عظیم، وسیع اور شاندار مسجدوں میں شمار ہوتی ہے، جو اپنے دینی مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کے اعلیٰ ترین نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کا نام یو اے ای کے دوسرے صدر اور ابوظہبی کے سابق حکمران شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کی قیادت میں ملک نے بے مثال ترقی کی منازل طے کیں۔ اپریل 2021 میں افتتاح ہونے والی یہ عظیم الشان مسجد تقریباً 600 ملین درہم کی لاگت سے تعمیر کی گئی، جس کا آغاز 2013 میں کیا گیا تھا۔ یہ مسجد 2,56,680 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور ایک وقت میں تقریباً 20,800 نمازیوں کو سمیٹنے کی گنجائش رکھتی ہے، جن میں اندرونی ہال میں 6,433 اور باہری صحن میں 14,029 نمازی شامل ہیں۔ مسجد کا مرکزی گنبد 86 میٹر قطر کے ساتھ پورے امارات میں سب سے بڑا گنبد شمار ہوتا ہے، جبکہ اس کی 4 میناریں ہر ایک 60 میٹر بلند دور ہی سے مسجد کی شان و شوکت کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ اس عظیم مسجد کا طرز تعمیر اندلسی، اموی، مراکشی اور عثمانی فنون تعمیر کا حسین امتزاج ہے، جس میں اسلامی جیومیٹری، قرآنی آیات کی خوشنویس عربی خطاطی، دلکش فانوس، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور رات میں جگمگانے والی LED لائٹس اس مسجد کو ایک روحانی نور میں نہلا دیتی ہے۔ مسجد میں مرد حضرات کے لیے وسیع وریز نماز ہال، خواتین کے لیے الگ مخصوص جگہ، معزز مہمانوں کے لیے VIP کمرہ اور غیر مسلموں کے لیے رہنمائی کے ساتھ دورے کی سہولت بھی موجود ہے، جس سے یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مرکز بلکہ ثقافتی رابطے کا مقام بھی بن چکی ہے۔
جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ یہ مسجد اعلیٰ درجے کے ساؤنڈ سسٹم اور مکمل ایئر کنڈیشننگ کی سہولت سے لیس ہے تاکہ شدید گرمی کے موسم میں بھی عبادت گزاروں کو سکون اور راحت میسر ہو۔ الین کے محمد بن خلیفہ اسٹریٹ پر واقع یہ مسجد الین جو، الین اویسس اینڈ شیخ جائد پیلیس میوزیم جیسے اہم مقامات کے قریب ہے، جہاں جمعہ، عیدین اور رمضان کی راتوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف یو اے ای کی اسلامی تاریخ کی گہرائی کی نمائندہ ہے، بلکہ اس کی شاندار تعمیرات، روحانیت اور وسعت اسے خلیجی ممالک کی عظیم ترین مسجدوں میں ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔